हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलते आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। देखिए आम ये गेटअप आम ए तुरुड़े जाऊँ सुना कान फुल आ कौन सब आने चलते जावा। चैनल आसला लीव मार देने मोर लीव मार दे चैनल से मैं खाली YouTube देखे जॉइन कर देती हूँ। मैं देखे ऐसा हो लीव मार देता हूँ से लाइक नहीं कौन और का शॉर्ट कर दिया आज तापस हमसे बोला हां मुझे फूल और कोड़ा नागी ना ए जगन तो हेटी कोन एडी पैक कर कोड़ा नागी ना तो लगे नेडो मुझे बोलो से आज गुटे काच गुटे ना दीटा काच गुटे ना ओडा सिस्टम आ बोलो हम तर दिए बुझो ए कोन सो ए जिंस गिफ्ट आइटम तुम जो स्लीप ता देखनी कोन कलर सेड हो 15 देखो ये 916 ना 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 916 रो हॉल मार्क आगे जाओ तो खाली हाथ जीवा हां हां এটা ময়ূর বলো ভুল যাইছি দেখেন বলো কম এই ভিডিও 1500 ये दाद करबे পড়ে বলো हां ये আছে দাদা আরো ছোট পড়ে লাগ আরে এটা বড় দিও পড়ে না তো ভাই আমি যাচ্ছি আচ্ছা তো কোন নাম দাও হ্যাঁ কোন নাম দাও লাগবে তেল বয়স है छुट्टियां छोड़ो खाली ଆଉ ସବୁ ବୟସ ସିଏ ତମ ପାଖରୁ ଉଠିବ ହଁ ଜାଣିଲି ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡୁଛି ଏ ଛାତ ସେ ଛାତ ଡେଇଁକି ଦେଖିକି ତାକୁ ଏ ଛାତ ସେ ଛାତ ଡେଇଁ ପଡୁଛି ଦେଖିକି କହ ଖସି ପଡିବ କେତେବେଳେ ଚନ୍ଦା ଛାତ ଚନ୍ଦା ଛାତ ରୁଷଣ ଛାତ ଏ ରୁଷଣ ଛାତ ଚନ୍ଦା ଛାତ ଡେଇଁ ପଇଲା କାଇଁ ରୁଷଣ ଛାଡା बहुत खाने हाँ सेटा कौन किया अभी ये टम दे दो ମୁଁ ବୁଝିଲା ନା ବିନୁ ଭାଇ ତମକୁ ଏକା କାମ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି ବୁଝିଲ ନା ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା କହିବ ନା এটা কোন ঢিলা এটা বটম এটা বটম ଆଉ বটম কোন লাগিও না কোডি ना बॉटम दियंती ना ବଟମ ଟା ଦିଅ ও তা ভিতরে এটা পুরো ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ হ্যাঁ ମୁଁ ତମକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକା କାମ ଦେବି ହଉ ତମେ କାମ ଚାଲୁ କରିବ ତମ ଯାହା ରହିବ ମତେ କହିବ ବୁଝିଲ ନା ହଁ ହଁ ଠିକ ମିନିମମ୍ କେତେ ଭିତରେ ଆସିଯିବ ଆମେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା ଗୋଟେ ବସି ଆମେ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ସବୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରି ଦେଖି ସବୁ କାମ କରିଦେବା ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ବି ଭାଇ କହୁଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ହବ डबल जी 4G से जाना ना 5G देखो जरा 5G से जाओ तो ये स्कैन कर देना
ଖାଇବା ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଘରେ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଉଁଜ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ରଗଡ଼ ଗୁଡ଼ ମୋଟି ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।